Yung mga may problema dun sa GCash na ayaw ma-open kasi kailangang i-change yung developer options. Well, sa Samsung, yung developer options ng Samsung nakatago. Ang gawin nyo lang po is punta kayo sa settings, then about phone, tapos sa software information, hanapin nyo lang yung build number. Tapos click nyo yan 7 times. May counter dyan pag clinic nyo ng ilang beses. No? So pagdating ng 7 times, automatic lalabas yung pin nyo. Okay? So input lang yung pin. Okay. Tapos automatic yung developer mode maglalabas dyan sa settings nyo. So imbis na about phone yung huli, may nakalagay ng developer options. Tapos pag click nyo sa developer options, pwede nyo i-turn on or turn off. Pero actually pagkatapos nyo mag-input ng pin, automatic magta-turn on yung developer options nyo. So ganun lang yun. Okay, then exit nyo lang, tapos open nyo yung GCash nyo. Kung ayaw pa rin, restart nyo yung phone nyo, tsaka mo open yung GCash nyo.